Bella Jeleni clé Boubafane, donc à folie Bella Jeleni, Manini Bella Jeleni faire une vidéo partagée. Donc, amena bo kapma Mouneka. Assimi nous ka film tourné, nos tentatives de coup d'état. Objectif est demain. Après à John est visité, plan est demain. Donc, ameno de nyefo. Malion ka faounyena. Assimi Shogel Darebe Flikelina. Assimi Shogel Darebe Flikelina. Assimi militaire colonel Chaman ko Assimi nga Shogel bla pour que Fanton bilafia. Pour que Fanton bise ko ake soro pour que gazoil go problème mimbe al na soro crise mondiale do chamam se ka bola chuka amina pour que jamana ke sub se ka war la do chuka amina donc ko fo bela jeli donc au colonel ni au militaire chama nyeba la bi terrain kan mo munu me terrain Mali to la guerre que ça ne va pas bekana parce que ni région tagala de région de guerre nous ni mobti tagala de aux régions konona nous bela ibna soro gelea barbe non seulement que warta ga ye origine nous kono senge be non en même temps tourni gazal go grani chon be non bon courant tout bolo ou te ga shiganya ou te ga jini chon soro donc officiel nous ba donc a fo ali kan militaire ou kono militaire ou ton le ba donc kan militaire ou kono la donc on lui a décidé ku ka responsabilité ta donc responsabilité talite doreye donc ka boga tien fo Assimi jamana tiga continuer ta. Donc, moi, manata Assimi fin qui a conseillé que Jamana tsega continuer tant et Shogel tsega malonga affaire que Assimi bi mine qui ka joué. Assimi te son et fin made. Assimi te son conseillement. Mo formalien ben Karim Koulibaly. Assimi te son conseillement. Domina Shogel le conseil di Assimi ma. Domina Shogel le conseil di Assimi ma. Nergo Shogel Kaujim. Domina Kaujim le conseil di Assimi ma. Ay Kaujim gen a bossente la. Donc, amero mina bi. En recherche que Amadou Keita kan. Amadou Keita n'a pas fait na do ko lieutenant colonel do re ko colonel te mais ko membre do CNT kono. Donc amega information to nyini pour que gasega amina kisela. Donc ni ataka laje ne te foi confirmer folo. Anga ke Amadou Keita aminena lieutenant colonel do. Anga ke Amadou Keita aminena CNT membre do militaire te. Anga ke Amadou Keita amine. Anta donc confirmation totalement sur là. Ok. Ni Amadou Keita ko nye tien. Information be ga fofone Bamako. Ko mogo be ga mine. Ka be les éléments proches du colonel Malik Diaw. Donc Malion, ou ben akli jigi muna. O kan ka akli jigi domina. Musa Yor Traoré Kishima Douara nunu ni chokoro bagayo nunu mine chuwa amina. Bon, colonel Diaw janfatola dunde. Ni kuma nunu be ko ni bora sira fe. Froid foita la ou be fra colonel Diaw de janfa. Donc na ore ala koloshi. Avant que ni ko imberake ou ye double siga so vocal bo. O vocal bo ka shugura ko colonel Diaw de Assimi janfa. Ko Assimi minena colonel Diaw fe. Donc yo do mo ko la ko préparer ko ba. Ko fait tourni ou yem ne circuler Bamako. Ou ya circuler Bamako. Ko colonel Diaw ye franciga pion. Colonel Diaw est plus proche d'un tigre tsumelu boué mais gala kanina la. Ko boué ka homme de mer colonel Diaw de. Ko ali boué que ça amadia colonel Diaw yo bedo mo ko la. Donc en quelque sorte colonel Diaw flenier ka ke menancier ou nyekoro. En information ya irana fene à chaque fois ni colonel Diaw tara kuluba ko Assimi me sécurité renforcée ali kuchala Diaw ya kumbe domna re Assimi doulé mobili koné ko tie kulé donc aningu ne be ga sran colonel Diaw nye be ga vidéo partager aningu ne be ga sran colonel Diaw nye donc anga jatemine be munira anta confirmer de mais anga jatemine ko anta fli calcul la yoro la donc nini ko nu be ka ke donc ce qui veut dire que colonel Diaw de viser lendu abala koloshi Shogel ka jeli ba demseni nunu be boga guitar fo ka jeme fo ke ka donke Facebook sanfɛ ka mɔgɔw lafira galon tigɛ maliyɛnw ye ka maliyɛnw bila k'u ka kɔngɔ muɲu galon na ka maliyɛnw bila k'u ka kurantigɛ muɲu galon kan ka maliyɛnw bila k'u ka chômage muɲu galon kan ka maliyɛnw bila ko politique concours kɛra k'a suɲɛna k'u k'a di Ala ma ka maliyɛnw bila ko kanam concours kɛra k'a suɲɛna k'u k'a di Ala ma ka maliyɛnw bila ko armée concours kɛra k'a suɲɛna k'u k'a di Ala ma ko fantandenw ni mɔnɛ ko logements sociaux kɛra k'u k'a di Ala ma ko Shogel an ka 5 hectares 45 hectares kila
a ka famille ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a di ala ma donc minnu bɛ bɔ k'o fɔ maliyɛn denw ye donc bi maliyɛnw aw janfara dɛ aw janfara olu tun bɛ bɔ kɔsa in na k'a yira ko CNT bɛ ci ko wa colonel Malick Diaw ka CNT k'a bɛ ci ko CNT kura mɛna Choguel dun ni Assimi Da de bɛ fili kelen na Choguel ni Assimi Da de bɛ fili kelen na Choguel ye mun de kɛ pour que Assimi minɛ a tɛgɛ la Choguel taar'i kalifa Assimi fa n'a ba la a bɛ karamɔgɔba fɛn fɛn dɔn k'a ni Assimi ka di Choguel taara karamɔgɔba bɛɛ fɛ yen ka t'i kalifu la pour que karamɔgɔ ninnu k'a fɔ Assimi ɲɛna k'i kana bila dɛ n'i y'a bila dɔrɔn i ka fanga tiɲɛna donc Assimi dun filɛ n y'o de fɔ a ye Assimi dalen don moriko ani donso baara soma baara mɔgɔ dalen tɛ soma baara la ka Assimi bɔ bon ni dun bɛ filɛ nin n'i bɛ fɛ ka adamaden dalen don soma baara ni mori baara ni moriko la donc i bɛ taa ka morikɛw de fɛ yen k'i kalifa olu la ni n'olu bɛnna ko la n'olu ye min fɔ a ye dɔrɔn a bɛ tugu o de kɔ dɛ wa Mali bɛ ka marché tan ni dɛ maliyɛnw Mali bɛ ka marché tan ni Choguel taar'i kalifa tan ni donc ce qui veut dire que aujourd'hui o la Assimi tɛ fɛ ka Choguel bilaliko kuma yɛrɛ mɛn Assimi tɛ fɛ ka Choguel bilaliko kuma mɛn donc bɛɛ ka vidéo partager groupe bɛɛ kɔnɔ voilà a ye vidéo in partager groupe bɛɛ kɔnɔ donc nin kuma in de ye tiɲɛ ye donc Assimi filɛ nin ye Assimi mago b'a yɛrɛ de la Assimi mago b'a ka fanga de la Assimi n'i ka fanga n'a ka fanga saraka bɔra Diaw tɛ dɛ n'a ka fanga saraka bɔra ala yɛrɛ furumuso kan a ye kara sɔrɔ voilà k'o fɔ maliyɛn bɛɛ ye ni Assimi ka fanga saraka bɔra ala yɛrɛ furumuso kan walayi bilayi a ye kara sɔrɔ bɛɛ ka vidéo partager nin ko in bɛ ka colonel Diaw de viser Ajara Kulubali nin yɔrɔ in na a bɛ hakili jigin Tijo de Paris la a bɛ hakili jigin Delforo la a bɛ hakili jigin Kassim Kino Jalo ninnu na a bɛ hakili jigin Mandela Sise ninnu na donc vraiment an bɛ ɲɔgɔn de bolo tiɲɛ de bɛ laban Tijo de Paris Lafiya Sogo terikɛ Rose Dunbiya ninnu Fajigi Tarawele n ka foli bɛ bɛɛ Amadu Gindo a ye vidéo bila groupe ninnu bɛɛ kɔnɔ dɛ kuma tiɲɛ bɛɛ filɛ kuma tiɲɛ bɛɛ de filɛ nin ye tan bon Mali janfalen de filɛ nin ye tan Omar Ben Mali janfalen de filɛ donc nin ko in bɛɛ bɛ ka jɔn viser nin ko in bɛɛ bɛ ka colonel Malick Diaw de viser a bɛ hakili jigin période jumɛn fɛnɛ na Amadou Aya Sanogo en 2012 et le clan Amadou Aya Sanogo et le clan de mon grand frère Amadou Konare donc olu fɛnɛ ta kɛra tan ni a labanna min ma bɛɛ y'a ye bon ni ko in bɛɛ kɛra tiɲɛ ye fɛn fila de don ni Assimi ma Diaw kunu Diaw bɛ Assimi kunu parce que u tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn u tɛ se ka ɲɔgɔn ye tugun ni président ka siga nana danaya kelen mɔgɔ kelen na dɔ in fɛnɛ dalen tɛ ko président na à tout moment a bɛ minɛ donc dɔ de b'i teliya dɔ ɲɛ dɛ ni mɔgɔ min ka muru da jara a bɛ komi cɛkɔrɔ Bagayogo n y'o de f'i ye cɛkɔrɔ Bagayogo Musa Tarawele tilegan dere de Amadou Aya ye dɔrɔn a bɔra ka ale ko k'ale jɔn ka kɔn Konare ninnu ma yanni Konare ninnu ka kɔn a ma Amadou Aya wulila tilegan dere dɔrɔn nkalon kan mɔgɔ kumaw kan ka taga Konare attaquer parce que mɔgɔw de b'u tiɲɛ ɲɔgɔn Choguel de bɛ ka colonel Diaw ni Maliki tiɲɛ ɲɔgɔn Choguel ye colonel Diaw ni Assimi tiɲɛ ɲɔgɔn ye Choguel ye maliyɛn bɛɛ tiɲɛ ɲɔgɔn ye a ye politiciens tiɲɛ ɲɔgɔn ye a ye société civile tiɲɛ ɲɔgɔn ye a ye activistes tiɲɛ ɲɔgɔn ye bon maintenant sisan a bɛ ka colonel yɛrɛ de tiɲɛ ɲɔgɔn ye a bɛ ka colonel yɛrɛ de tiɲɛ ɲɔgɔn ye bɛɛ ka vidéo partager Choguel bɛ ka colonel de tiɲɛ ɲɔgɔn ye bon maintenant sisan calcul min bɛ yen ni Assimi pere kɔnna colonel Diaw ma Assimi paf colonel Diaw fɔlɔ kɔnna Assimi ma paf u filɛ nin ye Choguel filɛ nin ye ka Mali bila nin situation de kɔnɔ dɛ an y'o de fɔ ala ma Choguel da ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ala ma Choguel da ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ bɛ yen k'a tɛ se ka fatiya citer o tɛ ala ka mɔgɔ ye o tɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn na o ye mɔgɔ diviser la de donc k'o fɔ maliyɛn bɛɛ ye k'o fɔ maliyɛn bɛɛ ye k'o tamakiya maliyɛn bɛɛ ye a ye vidéo in partager tiɲɛ de bɛ laban a ye vidéo in partager tiɲɛ de bɛ laban tiɲɛ de bɛ laban dɛ bon ni information in de bɛ yen contre coup d'état kan ni information in de bɛ yen contre coup d'état kan donc u k'u jija comme olu de bɔra ni contre coup d'état information ye u k'u jija officier minnu minɛna o tɔgɔ bɛ bɔ officier minnu minɛna o ka famille b'a fɔ an ye o an bɛna information sɔrɔ dans les jours à venir hein dans les jours à venir caserne kɔnɔ ça ne va pas Assimi bɛ ka caserne mɔgɔ e k'i miiri kɛ militaire bɛɛ bɛ bɔ famille dɔ de kɔnɔ ni famille bɛ ka souffrir balo tɛ yen foyi tɛ yen i bɛ ka militaire de tɔɲɔ caserne kɔnɔ i bɛ k'a tɔɲɔ caserne kɔnɔ ni kɔngɔ b'a muso la kɔngɔ b'a denw na a ka sara min bɛ ka d'a ma o tɛ bɛrɛ bɔ o tɛ se ka fɛn san o tɛ se ka balo san i bɛ ka militaire de se kungo ma a bɛ guerre la hakili sigilen tɛ kɔngɔ b'a ka famille na militaire bɛ guerre la hakili sigilen tɛ kɔngɔ b'a ka famille na Assimi on peut pas continuer comme ça hein caserne bɛɛ ka to colonel Diaw kɔ caserne bɛɛ ka to colonel Diaw kɔ Diaw ni ko in ye tiɲɛ de ye Diaw bɛ Assimi ni tiɲɛ tɛ parce que u bɛ bɔ de k'a yira militaire la
ko Faransi galondo film ne do Faransi foyi te Faransi te coup d'état kofe Faransi ta shi kofe ni be film ni kamogo bla fil la donc bo de fo bela jere a vidéo nous partager a you partager Sangare Banjugu a bla groupe be kono a vidéo bla groupe nous be kono donc bo de ni be fe chien rere ni de antenne me vidéo en kono ambe kla au bla ka information wera o nyini no information sur la amena bona ko to mena jare mais colonel Diaw koni ni Amadou Keita ka ko nunu begara ti ameka information munu me dogodogo la lolu begara ti do colonel Diaw ka don abaku be fa karaw kala de u be fa garaw kala be comme colonel Diaw avec comme Alassane Ouattara ne Guillaume Soro ta gara chuwa amna imaye u tara folo de kata Guillaume Soro ka protocole nunu mene ku don kasola Soro yereta parce que Soro fenep me fa Alassane Janfa pareil le grand Alassane Dramane Ouattara ni yoro na nga foli be Ivoirien be nga foli be Ivoirien be donc Soro kon bora mais Soro ga élément minina bon Soro était président de l'Assemblée nationale bon aujourd'hui colonel Diaw est le président de l'Assemblée nationale Tourbilare Garom na kilare ni information be tien fene ki préparer de mais ka fo militaire na so na Diaw Janfa le ga tu Asimin ko Asimin shogal ga complot na tuguro ko Diaw ga Janfa nyena barawa bolo de billahi avec au bebolo malway ñodi fo Asim ñena a film tourné ka coup d'état foloke contre Côte de Juira o Erasbach ndunga kai ko sogo blin sarakada donata borata mo comme ta coup d'état ga ta sogo blin bla kuluba donc vital nunu aba akli jugola trésor koné nunu ni le magistrat chegou nunu aba akli jugola e galon ta ka dulu la flana o ese directeur koro goita nunu ne rega che Simbo nga foli BMC a kono Simbo ba ne ga che mado na ni abe content ni ni fo abe content Simbo nten ni go fu kaburu la du chama ban nyon che mbo bebe bo asira fe Simbo abe kudon nga foli be Simbo donc Simbo nunu ni Kalilu Doumbia nunu oluga ko be bon nunu e sabana e shisha donc o min flene yero kunu ga Kalilu Doumbia nto fangala ankun ti to tsega fu nyana u ba fo de no buwa fana nunu be bi buwa fana ne be ka défense ta parce que fanga ta nata ame tiene ko bi buwa fana ne be ka défense ta be ka vidéo partager bi buwa fana ne be ka défense ta ni kun ko goita ma ka to sécurité d'état la ko buwa fana ne ba fo no il faut vous éloigner de ces gens là mais bi goita nous flene on ne be ku défense ta ala ka corridor bon munu fana flene bi ni kun on to fo lu nyena ou be sankse digi buwa fana no bi to tien ou ba keta mais bini problème ou soro boa fana ne be ku jigi parce que boa fana mo conviction ko lute sans vidéo man santa ote ante vidéo man santa wi donc amanga conviction ko bon ko embe tene bon e mi fana be Asimin ko ga défend galonga abaka nunu mna chuga mna shini turbi yera la de donc ni iti yereta shini turbi yera la de amiru kuluba la vidéo partager groupe be kono si c'est jime groupe non ay vidéo partager groupe kono ka ker nunu ben kene Sangare Banjugu ay ker nunu di andron Delforo film dumambare do Delforo ami ñogon bulu ne ga che Delforo barkama no Delforo yi ñogon te mbire i togo de ko faden toro ala ka nyem la ka shini barga di ma Delforo donc tien ben indi donc colonel Diaw nunu nama au protéger Asimi me fera garaw ko la de mogo be Asimi krefe ay to mine chuga amna ma banda auto de ko banda o de kara Asimi sababu ga do pritane militaire la mogo ma banda auto obe jonto mogo min gara sababu ya benge bandaw ayo mine ko malu benyana fanga kama donc e mi meto galon kan bandaw ni ko bandaw ni ga to fanga la ko buwa fana nemna ka wasu chonyi bandaw ma fko non kan sika kai ni e bandaw kun ni ga fanga tu bulu ou me dien kuma be foma wa ube tane mais anta etien ko de o i bla rencontre la sini ala bi sababu ka onye parce que ame tiene ko tiene be labane donc munu be Asimi de me galuna c'est que ton rafle vraiment a flé ne atura Janfa la yaay ko metan donc ne ba nyini be faire vidéo bla groupe kono et sirigi le pachara vidéo bla groupe be kono Tayru Jara aya bla groupe be kono donc ay vidéo bla groupe be kono donc pour que mo be cheka vidéo no chwa na awa touré depuis Paris nga foli babe awa touré inande nga foli boy donc faut bela jele donc antana vidéo nje antugu Madi Keita ay kerd mamba obla ala ka nyaga dama mais mogo be ka Asimi deme igara la turbi la ma banda auto ama sécurité d'état goita nunu to
bi munu mega mine amolu tu sini turu bi yere la de donc la militaire munu be akana tugu asimi ngo galon ane asimi nunu bu yere de ka inter la Choguel Choguel mali marabe champ bi sababo Choguel ga wari flash 600 millions kaya sara kaya ga 600 millions sara 600 ni akale premier ministre da sara ga 600 millions sara wari mborami ni sueni te wari me be soro ka sara are ga kalgilu bela de ni sueni te Choguel bi 600 millions sara chogudi ana l'imprimateur la sara ga sara be kan wo résultat donc Pékin au résultat donc vidéo internet vidéo partagée yana information to soro ala ka nyaga dama ala ka nyaga di bema militaire aw nyele de aw nyele nunu to nunu jamfa chuga amna sini turba werela nunu te mo donné nunu mo wa fanga de don ou poche ko nan climatiseur courant tege baw kan fam be fe aka famille be ka si dibila kongo ba ka famille na warte aka salaire rete bolike ko fe énergie bla ka facture bleble ba ta ka daw ma ka sara donc aw nyele akana tugu ko galonga militaire caserne na damene sous-officier kataka akana tugu ko galonga ne aw nyele de aw to soutenir munu me ka mine de koni tado ma ban ton na ta ton sanga fo de duga e mo shuga ba ko duga wuli ga ban shuga militaire ou ay nyira militaire bela afo asime ka ka élément bla ko mali mo tenna mali mo be officier bela terrain ko asime re fena kana terrain afa ka élément bla de grand chef safi nga fuli boy ben chaare